Salkisa seka Tripura Legislative Assembly o Minister Shukla Charan Noatia Greater Tripura Leni Kok Sapro MLA Ranjit Deburma eba Tripura Mothani MLA Rokbai Kisha Kok Hanang Pinang Klai Salai Mani Abaratui Press Meet Klaika Tripura Motha Arsigatni Adong So Press Meeto Kok Saka Arsigat Block Committee ni Working President Rupu Kumar Debruma Bini logi manjak baikha Tripura Mothani kubuni adoro Smith Khaina Kalima Karonke Busakang Hangnai 12 তারিখে বিধানসভা অধিবেশন চিনি সারঞ্জিত গ্রেটার টিপেলেন বা টিপেলেন টিয়ে কক্স সিংমানি এই যে আকগ্ন যেভাবে চিনি মিনিস্টার শুক্লাচরণ নওয়াটিয়া যেভাবে কক সাকা আবনো जों নাসলে মুং জানাবো আকক সামানো আবন দङ जों দিনো আরো প্রেস মিট খাयो তামগে বনিজি গ্রেটার টিপেলেন ছায়া Ngai buja sanai dago Tripura Mothani 13 জন MLA বিধান সভা যে Tripura ba geta Tripura ba je cinci hok tongmani aja abol usu haige kebengwa ge chintini Ramchandrogat Block Committee Tripura Motha YTF tei chini district khoi district ni tongmon ba chunti tini bajal amsayo kaisa press meet khayo Bor saram songo bo niji Tripura hne 2016-17 sara Tripura guru oi chini khoi amche rago bo Tripura ne tui bazar tini Tripura nangmu Tripura sam thangnani no sara jeng kun ba jena krehi tini bo sai thamani bo niji so asakai prosar khaye o Tripura hastobo tini bo niji so ekjon assembly পবিত্র বিধানসভাও যিনি সারঞ্জিত যে जों गेटा टिपেলেন नांगौनि सामानो बार जेबाबे आकग्न कासु सामानि जों आबनो सेलं जानांगौ जे बनते कायसा कक सानामो जोंगो बो जदिनो Tripura दफा निबागे हामक्रायबा अ दफा निबागे वानसु उनगाय बदिना कक सागला खामु जे बनांते कायसा सानामो जोंगो बरक ताम साकाबा हाथाय कतरो चिन Tripura 2017 11 दिन फुया मासाया वाटै पामटै सेमाका उयांथारो थांपुरा वाजागै आरो जेतिनि चिन बरक आन्दोलन खायमानि Tripura नि बागै दिनि चिन बरक Tripura सरनो लेंटाबो खायरिकाबो आ लेंटा खायरि दिनि थानाय 5 বছর आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमिन हुआ 8 जन एमएलए तंगसे तीन Tripura सन बागै कायसाबनो सामन गाहाम खायमिया Tripura तो बाथि o Tripura sani je mathai sokai kamun se borok kaisa mantumiya ini Shuklacharan Noatia ni horoksa IPF ni 2023 jidu tini minister manai nengor dafani samtam khainai nungte kaisa jungmono challenge wo Ramchandrogat hoite nung sahos tongkhai Ramchandrogat kaisa meeting khaibedi jungmono nainai dafani dalal Ning potising nono nainai nungketi ke Ramchandrogat to je hapaiman usukang Ramchandrogat 8 tariko bo khobi hapayo जों आदिनो बुगानि program खुमलो तंगमनि सुजोगो टेप साके फाइ bo Poddobil Kanchan Prowa Devi holo bin agini kesamro borok bino bo tina dino meeting khaitho amse dwara sawo CPM Mumbai Tripura Motha ya kai bini party o phayo bo phunu bemano Tripura Motha ni khoroksa je bini a meeting mo thangka phunu bemano abo jotono false thokai tetam kai bo borokno bibranto khaina nai tongo o Tripura hasteni tabo khono Tripura ba geta Tripura hamjagoi tabo batsa IPF dikhai tongai tako mono जों सुनामु संगो नरक संगी जिनि मिनिस्टार Shuklacharan Noatia no agi tam sa tini tam sa bui sanma se botini kasu busu haikai kuni dafani borokse ning Tripura geta Tripura maya hini sayako bonjiso or saitong teka se botam hin jini sarno morok moto phaibini 2 বছর singo angke 14 বছর Tripura dafani samka 14 বছর samung khaitani bini kaisa sampana se dafani kriko Nunggu nunggu orang naik malah bin samungtam kayak apa nih bagai, tamu musuh ব্যক্তিগত নিবাগে সামন খাইও
তিনি IPF টিও বসে বটন সাইनिया गोबां मा जागा बो दिनै BJP नि दिसे सामुंदां दङ दा जोंनि हाइनाय कारन जों बोखाबाय खाबाय रामचंद्र गाथाते बनसों बन निबिना कमेन्ट्स नो कन्डेम खायो बे कासे तमो जिनि दखान सामुंदां जों सार बिजय रामफलसं दिनै 80 above दखान सामुंसे प्राय 60 above 60 खाय दङ किन्तु दखान दागो दखान याखै कुनु दखान बादे सामुं हाया बक्स सेबो शुक्लाचरण नवाटिया नों साधारणत 14 বছর IPF खायनो बायसे नों दिनै से प्राउ आबार दखान सामुं गायसेबो खायनियाखौ साहस दंखाय फायदे रामचंद्र गार नायला आयलासो बे कायसा नों थाने आं दिनै अप्रेस मिनिटि रिक्वेस्ट खायनो आं मुसुङो दिनै जत दिब्रासा दखाननि दागो IPF खायदोंलाय र मरा सोंनु नों थाने जों सोंनु जदि मरा गतिफ्रा लेननाय गाय दिनै IPF BJP सरकार थानाय 5 বছর लायका सालसामान पक साबाय दागो नों IPF नि प्रचार मिनिस्टार दंगो बनिजि दागो दिब्रासा मगे कुन थाइसे बनो दिब्राले निबे कक्टे सया जो बटे साव माने दिब्राले नानिया ग्रेट दिब्राले नानिया ताम जगह CPM रो 25 বছর सरकार साव बमन लरा बागैसे IPF रो माने दिब्राले छानो है दिनै CPM रो पाइथांगा आंके दिनै दिब्राले नानिया दिनै बा जपक सामनि आबनि वो जवाब मारिनाय बो ओ तिब्रा 14 लाख तिब्रा सानो जे हकी मानि जे दुकारि मानि आबनि फल बो गोसोगाङो माननाय जों आबनो कयो जत आमचनि IPF खायदोंनाय र टाकुसम मरक सोंनि बन प्रश्न खायदि शुक्लाचरण मुखा खायदि बो तांगे दिनै ग्रेट दिब्राले तिब्राले सामनि ये जिनि दिब्रा मथानि जे एमएलए डिमान्ड न बतिनि आरो बुसु हाके बुसा बेटे कैसा सुन दो तो सुन ये दो तिप्रा गेट टेबल में मैप कोई नहीं था किंतु तिब्राले तो मैप तो शुक्लाचरण नवाटिया निजे सो मैप खाय गुरि नाय दो पानी बागै नङा मैप ग्राम तांग तिनि सालमाया गेट टेबल में दो मैप न कुरै गेट टेबल में चिन बुबाग्रा साइरिका ADC आमजाय बादे दाबुबो 36 ता जे गामिरो दिब्रासा गामि खबजाया आबनो तिनो चिन गेट टेबल नाय नै सराय सराय के साइरिका बे बरक सावो BJP सारा गेट टेबल में BJP बादे मा हाय वो गोबां मा कांग्रेस नि आमार वो गोबां मा आलादा स्टेटमेंट खाबले इदाय गेट टेबल तो बोलने सेंट्रल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सिनाय बो किंतु और कासु तंताम गाय चिनि दफा बनो बिनि जे सामु बा बिनि जे पक सामा चिन दफा बनो जों माप खायमाया जों सारा जीवन बो माप खाया बिनि किंतु बिनि मो सामा कबि चया जों कन्डेम खायो रामचंद्र गाट ब्लक कमिटी होइते बिनि आ विधानसभा जे सारन कक सोमंती बजे हामिया कक बनो प्रतिबाद खायजे सामनो जों खाबाय को बन मासलो आसक साइना आंनाय खबर मुथाका सुनबो ना मिनिस्टार जे सामानि आफु बके IPF नि इंगिदा साउ दंना ना BJP नि इंगिदा हाय मा आनि बुखानि मथाय बो BJP नि मिन साउ जेहेतु रायजाना जों बरमुखा IPF नि फ्लेक्टियाय BJP नि फ्लेक्टि आरा जयनिं प्रोग्राम खाय दं सारा तिप्रा गुरु तिनि जास्ट सुकार बिन सारा का IPF टी किंतु बिसिंगा जतन बो BJP से रामचंद्र गाट कन्स्टिट्युएन्सी रो बुसरो BJP ताय IPF नि बोर्ड अफ कम हातासि थानाय विधानसभा तो IPF टी तो 1000 नंबर माया BJP मांका प्राय 6500 इनका बरो अब सुबो जनरल बाय माने STT ता आसे तो बरो मुना 7000 रामचंद्र 7000 लाई करी बरो अब वो वांसा बायसे सुनो तिब्रासा के ओनली बमनि 900 जन आसंगन BJP IPF जे IPF नि डिमान्ड जे चलेन अब लोग सरकार हो सामका से कोना लिखा है अब जास खुबनि खुब से दाम काय दिन 2018 जों जतन पालखाय तिब्रान बरो तिब्राले नांग हनै जे नयटा सीटा बुसावै 8टा जागा बुसाखा 8टा जागा जिदिखा जिदिमा मिसिंसिम दुजन मिनिस्टार बखा IPF टी ते
IPF ni sini Mebar Kumar Sarbai sini NC Debroma কিন্তু borok নিজস্ব দুইজন বর্ষিং নেতা বা borok সিজাং নুকজাকছে তিনি কোনো মুংসা সামখাই মালাংলিয়া তিনি আরো যে শুক্লাচরণ যে একজন MLA বা একজন মিনিস্টার খাইয়ে IPF তিনি মানে দখানে সামং মুংসা তাংমাংলাখানে আংখাখাই ani silmungga Ruku Kumar Debroma Block Working President Arsiga